Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Tahal Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak. Waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام السيد الرفاعي الكبير رضي الله تعالى عنه: أول ما كشف من الوحي بمعرفة الكتابة والقلم والتعليم وخلق الإنسان. Tining awal perkara saya buka ma minal wahyinya tanah dari wahyu bima'rifatil kitabati kadinto kalaban ngawoningin alkitabah tulisan wal qalami ban qalam wat ta'lim dan pelajaran wa khalqil insan ban katitinah manussah wa hadha majma'ul ilmi wa khazanatul asrar tining kadinto Maku syifa minal wahyi ila akhirih majma'ul ilmi ka'dinto pusat ilmu tempat kaum pola ilmu wa khazanatul asrar ban gudang banyak-banyak rahasia. Hadha wa hadha aslun lima wara'ah tining ka'dinto asas lima wara'ah kangkui perkara wara'ahu se salastarena otaba ibu dinaya hadha. Faqala iqra, maka ada Abu Jibril alaihissalam iqra, mau sapanjenengan. Qala mada Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma aqra'u, kenapa saya baca abtinah? Qala ada Abu Jibril iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mau sapanjenengan kalaban asmanah rabbika atau badaka asmana pangeran panjenengan alladzi khalaq se nyiptaya alladzi kalaban asmana pangeran panjenengan se nyiptaya alladzi atau rabbuka khalaqal insana min 'alaq senyipta alladzi dak manusia min alaq dari alaqah. Iqra mau sapanjenengan rabbukal akram mentining pangeran panjenengan ka ento sepaling muljah alladzi 'allama bil qalam. Padahal mau sapanjenengan da lafaz rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam saya ampun mulang rabbuka bil qalam kalaban qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mulang rabbuka dak ka manusia ma dak ka perkara seta oning manusia. Fa in kunta min arbabis sudur ila akhirih. Karinto beda rahasia se diungkap oleh sebagian ulama tasawuf tentang turun malaikat Jibril alaihissalam dak ka Kanjeng Nabi dalam beberapa peristiwa. Kanjeng Nabi pertama kenal ke malaikat Jibril alaihissalam lahu sittu mi'ati janah. Malaikat Jibril ngakungin 600 sayap. Setong sayap yasuddul ufuk. Setong sayap kainto memenuhi langit dan bumi. Kainto raja malaikat Jibril alaihissalam. Tapi dalam beberapa peristiwa Malaikat Jibril alaihissalam rabu ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berupa Sayyidina As-Sahabil Jalil Dihya Al-Kalbi. Sahabat paling ganteng saya julukin Yusufu hadhil ummah. Termasuk para Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alen Dihya kainto ikabin Kanjeng Nabi tapi tak sempat ikapolong. Jejeran rajin Kanjeng Nabi sesegemi atau bapak lekor di antaranya alen Dihya Al-Kalbi. Ratina orang tak sempat eka polong sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ulama kadinto madhabu. Allah yaftah alaik. Allah salimat. Allah ma'ak. Nanggar ke Mekah nih kan? Semangkat ban siki tak makan muka teka hajat saja. Jangan cenderung akil. Nabi ke Madinah khusus aki. Assalamualaikum ya Sayyidina ya Rasulullah min ikhwanina jalsatil majanin. Terutama Joko Pandu. Waalaikumsalam. Tetapi dalam beberapa peristiwa saya riwayatkan dalam banyak riwayat Sayyidina Jibril alaihissalam kadang Rabu dekat Gusti Kanjeng Nabi SAW Arafah Dihya al-Kalbi. Kadang Arafah rajulun syadidu bayadi syar, syadidu sawadi syar, syadidu bayadi thawb ila akhirih. Pote kelampina ganteng, pas rambutnya apa namanya mencelang gonteng. Lekan itu ada pun ulama ar-ruh kak dinto dalam abahas ar-ruh adalil kakak dinto di antara pun ulama ar-ruh kak dinto bisa obat tak ngurangin bentun si asal. Jadi bisa lepas dari badanah si asal obat. Malaikat Jibril alaihissalam pun ulama ketika turun ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Arafah Dihya al-Kalbi atau Arafah pasir Abi Saos aslin kasa beda. Aslin kasa beda. Mecah. Dari kak dinto bisa dipahami pun sebagian ulama manusia kak dinto aslina beda, aron bisa kaman-kaman. Aron bisa kah? Kaman-kaman. Terus lagi boleh. Gusti Kanjeng Nabi SAW aslina beda. Kadang ngerabu kaki sipul misalnya pun. Arafah lain. Kadang rabu dekat Habib Hussein. Arafah si asli. Kadang rabu dekat Kaki Mahfud. Kadang Arafah lain. Mana bisa rabu katan kula Kanjeng Nabi kan itu sekak dinto. Mana bisa katan kula sekak dinto. Kan itu dari ulama aslina kayak saat tak luang. Tak luang aslina. Namun bisa kak dinto mecah. Ketika itu kadang rabu kakak disa sesuai kalaban kekuat nah arroh ini kah sesuai kalaban kekuat nah arroh ini kah ini kan ada pun sebagian ulama dan kula dalam minggu kain to macam dalam sebagian kayak apa ahli tasawuf. Makanya kita kan itu ketika maus cerita malaikat Jibril kadang datang dalam bentuk Sayyidina Dihya, dalam bentuk orang yang seganteng saya tak kenal, dalam bentuk yang asli. Kini ke aslinya pun tak luang pakun. Jadi ar-rok adito akatia ya an-nur. Akatia an-nur. Itu nang ilumen Mukhtalifah. Oke. Kula Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kan orang. Ini kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad guna kausar. Dari pun ulama ringkas epon jawab kalaban al-mu'min mir'atu akhi atau innamal mu'min mir'atu akhi. Orang mukmin kaintoh cermin daripada saudaranya. Wa sayyidul mu'minin huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa andhaful miraya, paling socenah, paling terangah, paling jelasah cermin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Ketika amimpe ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah Kanjeng Nabi celeng, sedangkan Kanjeng Nabi aslina pote, maka kini ke cermin aba. Ketika aba kadintoh amimpe Kanjeng Nabi misalnya pun Kanjeng Nabi pas sebagian awal padang, maka kini ke beaban.
Ketika Gusti Kanjeng Nabi SAW rabu Ka'bah dalam mimpi, mak Kanjeng Nabi ini kah lain berdesi luang, maka kini kebeaban. Berarti al-mu'min mir'atu akhi. Seseorang orang mukmin kaintoh cerminan daripada saudaranya yang lain, dan tidak ada cermin yang lebih jelas, yang lebih soceh, lebih terang itu bang Gusti Kanjeng Nabi SAW. Maka ketika kita amin Kanjeng Nabi, mak Kanjeng Nabi tak sami akati sedelu hadis, maka kaintoh ipakon pembeli Ka'bah TV. Tidakkah harus ketika amin Rasulullah kuncak noren kontrol tahu Gusti Kanjeng Nabi wa atau pas anal Mustafa tapi ilmu mimpi nanya dalam huwa sawa bada syabala hada Rasulullah huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam mimpi ini kan alam suci, kecuali misalnya pun mimpi setan, tak mungkin setan acara tengah kini kah kak itu termasuk eraksana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hal-hal yang bisa dicampuri setan. Jadi ketika tak sami akatia dalam hadis, dalam keterangan para ulama, dalam kitab sirah, kini kah pembeli Ka'bah TV. Kanjeng Nabi pas sekak dinto si Rabu katakan kula engki ampun kini kah cermina Aban TV. Ketika Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu kan itu si mimpi Kanjeng Nabi kan si Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika Baghdad ka dinto madhab Hambali ampun terkikis habis, padahal pusat dan tempat lahirnya madhab Hambali ini Baghdad ini pas tada kening madhab lain, Maliki masuk, Syafi'i paling banyak masuk, Syafi'i masuk orang madhab Syafi'i masuk, termasuk Sidi Abdul Qadir Al-Jilani kainto Syafi'i. Maka orang-orang norok Syafi'i. Jadi ini pusat dan tempat lahirnya madhab Hambali ini kan parak tak ada. Maka pas amin Sidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, amin Sidina Imam Ahmad bin Hanbal. Pas beda setong orang kini ke Kanjeng Nabi SAW, Ahmad bin Hanbal kan itu pahmator. Ya Rasulullah, ngiring pakon naki Abdul Qadir Al-Jilani kan itu keangkui mau di madhab abdina boleh. Nengi Baghdad. Maka serang Kanjeng Nabi pakon ngodiin madhab Hambali boleh Baghdad. Maka falamma asbaha jaypon waktu hulaku a'lana lil ummah lil jami' bi annahu yantaqilu min madhhab asy-Syafi'i ila al-madhhab Hambali. Fasara an-nas yani tabi'ina lahu bani badan pas udi boleh ni Baghdad kata. Tapi yang menghantarkan kewalian kutubnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani madhabun nafis kullu sawa ma fi farq. Madhab Syafi'i huwa yani alal ain wal ras. Kita karena ngireng Imam Syafi'i, madhab Hambali alal ain wal ras, madhab Hanafi alal ain wal ras, madhab Maliki alal ain wal ras, kulluhum sadatuna. Sepenting kita ngireng salah setengah. Tapi satu aja nak kain to ahlullah subhanahu wa ta'ala. Sami sarang madhab tariqah, madhab tasawuf. Imam Al-Ghazali alal ain wal ras, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani alal ain wal ras, Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi alal ain wal ras, Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadili alal ain wal ras, Sayyidi Ahmad At-Tijani alal ain wal ras, Sayyidi Bahauddin Naqsyabandi alal ain wal ras. Setuju Syatari wa Sammani kulluhum alal ain wal ras. Tapi kita ngambil bagian lah mau ikut siapa. Oh, kok norok kapia toren. Mana bikuan ya toren. Artinya kulluhum ikhwan kama kana al-anbiya yani bainahum al-khuwah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd riwayah
rahimallah akhi Musa, rahimallah akhi Nuh, rahimallah akhi Yunus, akhi. Kenapa bainal anbiya ukhuwah? Wa kaif bainal awliya? Idza kana bainal anbiya ukhuwah, lahum ukhuwah, fal awliya min babi aula li'anna al awliya tabi'un lil anbiya. Ketika di antara para nabi kadin to Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun ada bulan nufarriqu baina hadin mir rusulih wa kaif minal awliya. Silahkan kita gandrung ke Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani tanpa mengurangi yang lain. Silakan kita gandrung kepada Sayyidi Bahauddin Naqsyabandi tanpa mengurangi yang lain. Kita manabi gandrung ke Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani sampai misalnya pun pas ada Bu Masya Abdul Qadir Al-Jilani paling tengki mon sidin banjir maban barengko. Siti Abdul Qadir Al-Jilani si tak kira terima punten. Ben siapa maalai nilai? Mun anilai yani kalakar selebih tengki pangkada ben si nilai. Masalah cinta aba karena aba Qadiri ya toren. Sayyidi Abdul Qadir Jilani Sultanul Auliya. Bade setong madhabu. Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi Sultanul Arifin. Bade boleh setong. Sayyidi Bahauddin Naqsyabandi Sultanul Dzakirin. Sultan. Mal farqu baina adz-dzakirin wal auliya wal arifin? Ma fish. Sultanul Qulub, Sultanul Arwah, kulluhum salatin. Masalah ni yajunan epon Allah Subhanahu wa taala, Allahu alam. Masalah dabu qadami Sayyidul kaitah Sayyidul Auliya pasirah. Kullu sawa. Kini ka Sayyidul Auliya misal epon dan kula nyoba nafsir ki nakwil. Misal epon ikhwanuna at-Tijaniyun madhabu Syekh Ahmad Tijani Sayyidul Auliya. Sayyidul Auliya fi zamanihi. Mungkin. Sayyidul Auliya fi zamanihi. Sultanul Auliya mungkin fi zamanihi. Fakhrul wujud mungkin fi zamanihi. Jadi mana bi Pak Arya Sayyidul Auliya fil kaun min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Pasti ta'arud. Lagi mesti ta'arud. Jadi kinikah bisa benar, bisa tafsir. Ana pasop aja tidak berbenturan. Lianna turuk ila Allah ka'adadi anfasi al-ummah. Saking banyak jalan ke Gusti Allah nika tafsir dibuaki sareng ulama pada bernafas umat nika. Kulluhum sadat, kulluhum salatin, kulluhum kibar. Kak di masih etoro panjenengan. Kak di masih etoro aten kula. Kak di masih etoro kesipul ban ke mahfud. Ya toren. Ngereng. Kak din toh musabah konah cung depan. Beni anilai. Apalagi pas saling mengurangi. Tak ada apa punten. Musabah konah nikah seng. Itu tidak Pak. Nanti mana Nabi pas sibuk muntangan di segeholi ya takdir dia pengeluaran keres. Kini kata apa punten tapi mana Nabi guru banding masalah. Saya tak terima nikah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya tak terima seemoljaaki kinikah saya sampai ngorangin si lain. Karena mereka bainahum al-ukhuwah. Di antara mereka para aulia ini kan long-polong. Masalah laku jai pon cerita nak kisipul bendera na Sidina Bahauddin biru. Sidina Abdul Qadir Jilani kuning. Nika ya tore. Tapi suatu aja na bendera kini kah beda benda bendera na Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kan itu masalah ijtihadi.
Punten, kain to keng manabi partai kain to identik keleban hal-hal se duniawi atau se kotor tadi. Kain to ngireng ya torna manabi dalam bab kerja kan partai Imam Syafi'i. Tapi tak soalnya partai ini ke bahasa Arab hizib. Kini ka ya, ngereng ya toren. Geng namanya mana? Kenapa mak khotbah madhab? Khotbah madhab. Karena aba tak depak punten kangkui mikir Al-Quran dan hadis. Sono sebut si depak. Kenapa mak tak depak? Bila aba si ajar Quran, bila aba si mendalami hadis, bila aba si ngolah ikhtilaf bainal ulama. Orang sedepak ke mujtahid mutlak akati Imam An-Nawawi kadin toh ya toren ya Imam tebun sebagian ulama sebedai siapa mana anapa ajunan mak tak agabai madhab tibi ci ajunan kento ampun depak ke derajat mujtahid mutlak punten dan gula alamat habi al-Imam Muhammad bin Idris. Masya Allah. Tadi kadin toh mana orang sedepak nih kepon kan kenapa boleh sih tak? Tidak ada, tak mau boleh sejak jauh ben baban kan jauh. Tadi kasih Gusti Kanjeng Nabi kain to ampon tebun Kanjeng Nabi. Anal Qasim wallahul mu'ti. Tebun Kanjeng Nabi. Siapa yang nikah Gusti Allah? Guna kunna naning. Nikah Kanjeng Nabi. Anal Qasim wa huwal mu'ti wallahul mu'ti. Allah siapa yang guna sinaning. Ini kayak terus saki ben ulama. Terus saki taning na Kanjeng Nabi nga ariyah. Iya sahabat karena santan nora Kanjeng Nabi nadra sekalian futuh. Make pa share ma ilmu de remah kaning kapi ben sahabat. Binadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Area melemah ka beber ya. Melemah ka beber. Lekatina pas kuat nikah kangku ngator seleman nikah. Ipa alos boleh bada Imam Abu Hanifah area fikir mon pas etorod iya. Area bahaya umat re bisa ngocak Islam re bro. Oh ya bikin pusing, area bikin pelengan. Ya opene ben Abu Hanifah kebayaki fikih. Nyaman al-fiqhul akbar. Karangna Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Muassis al-fiqh akan perintis fikih kadito Imam Abu Hanifah. Mari kini ka bada Imam Malik, Sayyidina Imam Malik bin Anas. Yung opinin ilmu hadis, yung opinin hadis paringin arti sakoni, pas koca al-Muwatta. Al-Muwatta li Imam Malik. Kayak itu tak murni hadis kapi. Tapi cukan paringin budabu. Makanya sebagian ulama ahli hadis ada bu arwah bani kitab hadis, botok. Tapi arwah fiqhul Imam Malik. Sebagian ulama ada bu. Makan berdesa ada bu, enggak arwah kitab hadis. Makan pas berdesa ada bu, apa sih hanya mah kutub sab'ah. Kutub sab'ariyah, ya si biasa. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dengan 6 kutub sita. Mana kocak sab'ah siapa? Musnad Ahmad bin Hanbal. Enggak benih. Siapa? Botok. Iya sebagian ulama ada bu deh ya. Tapi enggak Musnad bin Hanbal karena Musnad bin Hanbal murni hadis. Mun Muwatta tak murni. Dekat itu sebagian ulama. Walhasil kinikah jerih payahnya Imam Malik kaangkui ngopenin hadis, ngopenin umat. Kepanjangan dari sabda Nabi SAW, Anal Qasim wallahul mu'ti. Tidak remar ya. Siapa penyaman si etani ngah. Datang pula Imam Muhammad bin Idris. Da remar dina area mak da iya. Area paring ilham ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paring ilham. Engki saya paring ilham kan to cek penting ban aba cek pada manosa. Saya rasa tahu nih. Deren pada mirah, tolang pada poste. Tapi mun aba akan toan. Imam Malik Imam Syafi'i acabis sepa asaren semalam. Dorum aba jerican potren Imam Malik. Mak bodoh orang yang seelem alam warwa Muhammad bin Idris daya.
Ma aku nak sarin semalam. Ada cek banyakan. Bukan tak tahu itu arwah rensarin dan beli katanya mau cak meturan. Arwah memutuskan berapa masalah dalam semalam. Masya Allah. Arwah mikir. Benih mikir lin nafas walakin mikir keselamatan umat. Datang Ahmad bin Hanbal, kau tina apa hadis nikah saya sakat. Lah, mari kini ka Imam Fulan, pas berdejukan bab tasawuf. Imam Junaid, Masetong. Mana bisa sebelumnya Imam Junaid tasawuf nikah orang zuhud meloloh, warok meloloh, sakha meloloh, dan seterusnya. Pas Masetong menjadi tasawuf ilmi amali. Terus akibat Imam pasirnya mana Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhum pas banyak salah satu kan pada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, pada Sidi Bahauddin Naqsyabandi, pada terus kayak itu. Ila akhir zaman temun kanjeng Nabi SAW tang umat riyah tak mungkin sepeh dari orang sebengal keakui menegakkan kebenaran yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah sampai hari kiamat. Puncaknya Al-Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu. Puncaknya sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Qala radhiyallahu taala anhu fa in kunta min arbabil basair fa fi mutafarriqi kalamina ma yadulluku ala ma'anih. Maka lamun badah panjenengan kadito sebagian dari orang-orang seandi pandangan ateh. Fa fi mutafarriqi kalamina maka panika dalam pitanah kalam dan kaula ya ada beda sedikit perbedaan lafzi matining perkara ya dulu kasih atau tuma dak sambian dak panjenengan ala ma'anihi akan maknanya ma fa innal kalam lam yakhlu min isyaratin ilaih maka saungkun kalam kain itu tak sepeh tak kosong kalam dari isyarah ilaih dak kalam wa tambihin ilaih ban paingan atas kalam wa ma'rifatuhu la tahtamilu tasrih adapun mengetahui kalam keadinto tidak bisa ihtimal ya ma'rifah akan tasrih bada sesoreh bada kinaya bada isyarah kanjeng Nabi SAW saos kan itu Nabi Abu Dabu bada soreh bada kinaya atau isyarah fa inna khawda ghamarati asrarihi khatir maka saungkuna memasuki ghamarat gua-gua rahasia-rahasianya kalam khatir karinto sangat berbahaya wa fathabab al-asrar aziz ban saungkuna mokka labang banyak-banyak rahasia karinto aziz sangat agung artinya takning ban seremban wa ibhamal khalqi ma lam ya'lifu masalikahu minal asrar asir tining memberi pemahaman ke makhluk ada perkara lam ya'lafu seta ngarteh makna salah kini ka ya khalaq masalikahu dak ka jalan ma minal asrari nyatan di banyak rahasia asir kan itu sangat sulit wa bahrahu amik ban saungkuna lautan al kalam fit tasawuf amik kan itu sangat dalam makanya ketika kita nyona suara dan kula al faqir min muhibbi Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ketika Aba ngiding misalkan atau pernah membaca Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu ada bu qadami ala raqabati kullil awliya tang sokore badai atas setu aja nah pundaknya para wali kayak itu ada bu cek saking nengbab ilmu biasa kayak itu kocak penapanya man kasak naswah dalam ilmu tasawuf kayak itu beda istilah khusus astagfirullahaladzim beda dengan adaan kayak ngelopai kuda istilah nah syatoh punten benih jadab syatoh kayak itu ada bu hal-hal setak bisa enalar secara umum syatohan kayak itu keluar TV mungkin nang alam seni artinya kalam akhirnya cek sampai jadi perdebatan sampai
mengurangi hak atau hukuk aulia al-akhirin. Ampunnya atur ya. Betapa besarnya jasa Sidi Abdul Qadir Jilani di Indonesia. Saya rasa mungkin jadi sedepak kada tangki ke Indonesia. Tapi sampai kita pecinta Syekh Abdul Qadir Al Jilani mengurangi hukukul akhirin min ikhwanihi min al awliya. Kali itu yang kipon tak bisa paham ben umum, bahkan bisa ada yang bisa ditakwil, ada yang tidak bisa ditakwil. Kenapa tidak bisa? Bagaimana caranya kalau tidak bisa ditakwil? Pon pembeli ke sahibul kalam. Atau ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al auliya indhum asrar. Indhum asrar. Engki karena seki buru, karena saya kenal aba Ki Sidi Abdul Qadir. Manabi panjenengan tero mabenyah, pakenal ke pebenyah. Entan esto dan kula al fakir semakin bingung siapa Fatihah. Dalam seminggu makin. Masa engkau kun Fatihah karya di matang guru mulai lamba. Tang guru ria kayak ngai kapi mulai ki alif pun kula. Apa Fatihah kapi. Saya usul menambah tepat khusus. Lah ni pada bibar saya khusus ya, khusus pas. Gimana bibar ada kanca ki Ahmadi, mana bi tepan sempat. Patay tong setong tengah sehari lawan ki Ahmadi. Ketika siful sebelah lagi gula. Oke, tapi tengah seorang, mon pa tepan kumpulan pas sempur kepi. Odin kasih pun kan kun sekone ku. Dia nama temu Pak Bin. Are sekone roki. Orang anu kalau nyebut orang gua diri kata Rasulul Barokah. Aku lutur arwah hadir kepi. Ai ngak kakini ka tangki. Tamboy. Ai ngak kakini ka tan kule ki puru ngaji. Saya malam satu saya tebongkor kan odur dan kula. Syekh Ahmad Barizi ini ada bu neng ika di penyaman neng ihwala Syekh Ismail. Kak dito saya buna Syekh Ahmad Barizi kan to kiba delen bulan semakin sepo. Jadi ke Barizi kak dito sepo pon taan wa tak hadir ka hol pas ada bu. Gula tak bisa tak hadir kaholah guru gula. Sanausa pon katina apa pokon ki bisa gula pakun hadir. Karena ten kuna inga dimin haul esaba ejompo haul haramain. Serabu di antaran dari Mekah Syekh Ahmad Jamhuri Al-Banjari. Kayak itu senior. Syekh Jamhuri kayak itu. Jadi pas madabu ke Syekh Barizi kayak itu. Syekh Barizi panjenengan oning anak paten kula mak hadir. Gula ungkun tak hadir ah. Gula sibuk di Mekah. Dari Mekah nih kah? Hadir kah? Ka kalian bulan ke Sampang batas Benggalan. Kita kadang haula guru makai kun di Mekah san kadang antar. Ini ke dari Mekah nih. Dari Mekah nih kah? Dari Mekah hadir karena haula guru nah. Haula Syekh Ismail. Syekh Ismail padahal nyon semurah. Maka kamu beri Mekah Astana. Karena holla nih ke beri Mathura dari Mekah turun ke Mathura. Dan kuna kemarin aja lihat rahasia pribadi dan kuna. Tapi kali itu on yang rahasia panjenengan ke Barizi punten. Dan kula pengaran tak hadir karena dan kula sibuk pas kula amimpeh. Bodo rombongan bis dak temor kira sana kele. Ada penyamaan cerita nak rombongan bis dak temor nikah edolim nikah akalam pipote kapi dan kula noro makan pipote dorong dan kula katanya kama ni kema orang tenggon lebih pipote kapi entar kahol keng para ada pak kahol dan kula toron kantoh gula noro pecak boy edolim mimpen noro pecak depak kahol. Lagi ini kemimpin nanti kok tuh dateng kahol cik Arya rona orang ranjo datang kapi kahol. Datang kapi kahol. Mari kini kah minta takwil ke Syekh Jaipon. Kapotrana almarhum kayak itu. Syekhona abdina mimpi sekali itu.
Tapi maaf dina pas turun Kak Dinto pas naik becak. Ontong sambian. Kenapa? Cek saking tak turun mati, cek karo orang mati kapi karo. Lah. Syekh Ahmad Jamhuri Al-Banjari kan itu nyatoraki ka Sidi Ahmad Al-Barizi. Dan kula lain bulan, dan kula andi cerita sekoni iki. Cerita. Dan kula 3 tahun Seta Pongkor atau 4 tahun Seta Pongkor haulnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki kali itu kami pengalaman pribadi kan itu imimba bil istinas badai Palembang dan kula telepon sarang bunda Nyai Hajjah Nur Hasanah mana Sunan Giri le ayo antar aku le ke Mekah ayo kau antar ke Mekah engkau umrah pada oleh Ustadz dari Bekasi. Engkau minta antar ke Baan. Aduh, engkau tak bisa. Apa? Area multako haul abuyah. Ban setujuan ulama ruh-ruh Mekah. Iya kan, mayur ke Mekah antar ke Asta langsung. Rayuan kan? Tak iya engkau. Jantan kula. Mentar ke Asta kan istimewa engkau. Istimewa langsung. Pikir, kok noro abai ke Mekah. Entar ke Astan saja na saya Holland. Ki bisa atau sa'i, ki bisa umroh sana pakale, ki bisa ziarah ke Gusti Kanjeng Nabi SAW. Saja. Walhasil dan kula ke Mekah, Al-Fakir Amid ke pengurus, Abdina Ta'ano ke Mekah. Benih masalah pengurus, depak ke Mekah dan kula entar ke Abu Yazid Muhammad. Antoh haul kurang berapa jam gulah acabis kada kasa. Kula masuk ke makna ni kepun berat soko. Nangis kula. Pakku ni paksa depak keadaan Asta seakan-akan Abu ya ni ke pasar debu ke gula tapi perasaan kula mak benda nak cak kancan berdisa kepi. Singkok berdisa. Cangkok berdisa. Kelur can bian kelur. Ban mak den nak cek kancan. Enggak saya tampar gula. Ni estari. Mari kini dan kula. Ngocak kan bini engkau mari engkau tak antar dia mah. Mun bedah holak huru kau tak antar dia mah. Gula nangis ya estari yang. Takir beda orang Arab ni kada ku dan kula katia. Benar. Kasta tun kula. Ki kasta dalam rangka tak hadir ke haul. Pas de buna Al-Imam Kebarizi ini Al-Imam Kebarizi, Imam Cukan Kebarizi ini sahibul haul moncan gula ban keterangan ulama ada pun beliau ini hadir kah mahalul haul ku di antaran Cukan mana bi ke tapa orang wali ibaca hadal wali hadir mana bi ke tapa orang wali ibaca nikah Holland hadir. Napa boleh baca kita mah? Disebut nyaman lah dibaca Fatihah. Engki mana bi panjenengan kesokan nyaman orang wali serajaan boleh tulis semua mana. Kini ke Holland Fatihain capon hadir. Napa boleh baca kita pada tribuna ke Ahmad Barizi. Ban banyak iki muka-muka sana usah iki muka-muka hadir sana usah tak hadir muka-muka doa kina barokah kayak kita kan ingin cari barokah kita banyak tapi kita Kak Dinto mengop songop kana nah sini kala mengop songop kana amin wa bahru amik yawrku fi aktsarul jamaahir tenggelam di dalam pasir paling banyak orang-orang terkenal orang-orang banyak pasir paling banyak orang-orang banyak illa man tawallallahu azza wa jal amrah kecuali orang ngurusin pasir Allah azza wa jal dak perkara neman. Jadi masalah tasawuf kita cet osate-ngate karena sejen alos nih kan tauhid Ari ya Gusti Allah.
Tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mari. Saya pada sanika, ampun mari kini ka syariat. Mari kini ka al-ihsan, memadukan antara tasawuf dan syariat. Pas pak alos. Ini ke jalan semakin licin nih. Semakin licin semakin alos. Mana bi sukses. Luar biasa. Bahkan dalam tasawuf pas budabu yauriku fihi aktsarul jamahir. Jadi kita berbicara tasawuf diseimbangkan dengan pengetahuannya. Ketika kita ada Pak, kita tanya tak apa. Musyawarah tak apa. Kita akan majelis musyawarah nih kan. Nyon sepora. Antum sadatuna. Panjenengan kento lebih dari tretan Kak Abdina. Abdina kan sering mator. Kita di majelis ini ikhwan. Malam Abdina andi tamoy dari Malaysia ben Fatoni Kakak Dinto. Jadi Paleman malam mereka rakol sanga. Montun ijazah nikah. Sampai situng kayak itu nikah punten al-fakir mau kemukai jaga teh. Sitong nikah deh Bu. Kiai, saya mau bersimpuh di depan Kiai. Tidak boleh. Tidak boleh. Abadan tidak boleh. Bainana ukhuwah. Kita ini saudara. Ijazah min babit tadbij tidak apa-apa. Tapi min syekh ilal murid la. Alastu syaikhan. Saya ini bukan guru. Saya ini bukan syekh. Kita saudara oke. Tapi lebih dari kini kah nyugule nyon sepora. Makan dan kula laku motor kita kain toh sami nyari selamat. Badadabun ulama safinatun najah fi hadzal zaman asy-syaikhus shalih wal akhun nasih. Mun bada syekh salih kini kana nadir jiddan. Kini ka malarat ya pun. Sakati saya lambak Syekh Abdul Qadir Jalani, kaman mau makan. Malarat nah, Syekh Asir. Tadi badan apa? Pola badan al-akhun nasih. Kita saling menasihati. Kita sami-sami mengamalkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wal akhun nasih. Jadi kita ini nggak gini ke pon. Muka-muka masuk kayak gini. Jadi kita kento sami-sami andi kekurangan. Jadi napa nah sedeti bagus kalako. Padan ban beribahasa Madura kadisa. Jadilah kita napanya mana laase etoto tangki. Laase etoto. Bukan benih karena toto nah, karena gesekannya. Wa huwa yatawalla as-salihin. Allahumma ij'alna minas salihin. Tining Allah kan itu ngurusi Allah adaba napa nyaman ngurusi gitu wasa as-salihin da orang-orang saleh. Wal hidayatu ila Allah subhanahu wa ta'ala kama alimta. Tining hidayah dak Allah kan itu akati perkara sampononing panjenengan. Fala tatlubha illa min babiha. Maka cek nyari sampean dak hidayah kecuali dari bab ya hidayah. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Saungkuna Arya atas sengkok demun Gusti Allah sungguh apa hidayah ban saungkuna Arya ekandi sengkok sungguh apa akhirat wal ula ni sebelum akhirat. Naam. Wa in kunta minal mahjubin ila akhirih wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nyon seporo sakone karena banyak ajarita. Oh. Kok lepas kok. Tiene sa ano. Ya, kok ano. Alaihi wasallam. Tiene sa ano sa apalah. Ana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya
أشرق البدر علينا فاختفت منه